देश विदेश की सच्ची खबर सच के साथ। आप देख रहे हैं नेशनल इंडिया न्यूज। नॉर्थ बंगाल के सिलीगुड़ी शहर में बिरयानी में कीड़ा मिलने की घटना के बाद हड़कंप मच गया। चंपासार इलाके की एक दुकान में बिरयानी के मांस में कीड़े पाए जाने की शिकायत के बाद नगर निगम और खाद्य सुरक्षा विभाग हरकत में आ गया। आज सुबह सिलीगुड़ी नगर निगम और खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने वाघाजतीन पार्क इलाके की सभी खाने पीने की दुकानों पर छापेमारी की। इस कार्यवाही का उद्देश्य खाने की गुणवत्ता और साफ सफाई की स्थिति की जांच करना था। इस पूरे घटनाक्रम पर सिलीगुड़ी के विधायक शंकर घोष ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा, मैं सिलीगुड़ी नगर निगम को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने फूड क्वालिटी और पर्यावरण को बेहतर करने की दिशा में ठोस कदम उठाए। साथ ही महापौर से निवेदन करता हूं कि उस लड़की को सम्मानित किया जाए जिसने बिरयानी में कीड़ा पाकर उसकी जानकारी मीडिया तक पहुंचाई। इस घटना ने शहर में खाद्य सुरक्षा को लेकर लोगों की चिंता बढ़ा दी है। उम्मीद की जा रही है कि प्रशासन आगे भी ऐसी कार्रवाई करता रहेगा। এই সব জিনিসগুলো দেখছি তাতে হাইজিন পার্টটা থাকে মেইন দেখা হচ্ছে হাইজিনটা কতটা ওনারা দোকানদাররা মেনটেন করছে সেই সব জিনিস সবচেয়ে কতটা কন্টিনিউ থাকে করা হবে নিশ্চয়ই করা হবে। আমি শিলিগুড়ি মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের সেক্রেটারি ইন্সপেক্টর কৌশিক। আমি প্রথমে ধন্যবাদ জানাবো মেয়র সাহেবকে, উনি এত বড় একটা পদক্ষেপ নিয়েছেন যে শিলিগুড়ি শহরে বিভিন্ন খাবার দোকানে খাবারের কোয়ালিটি ইত্যাদি সেখানকার পরিবেশ দেখবার জন্য। তবে আমি একটা অনুরোধও মেয়র সাহেবকে করতে চাই যে এই পরিবেশ তৈরি করা বা কর্পোরেশনের পদক্ষেপ নেওয়া যে কারণে শুরু হয়েছে সেটি হচ্ছে যে আমি দেখলাম সোশ্যাল মিডিয়া এবং অন্যান্য খবরে যে একটি মেয়ে বিরিয়ানির দোকানে মাংসের মধ্যে মনে হয় পোকা খুঁজে পেয়েছে এবং সেটা যখন সোশ্যাল মিডিয়াতে বা অন্যান্য জায়গায় প্রকাশ হয়েছে তারপরে পৌর কর্পোরেশনের ঘুম ভেঙেছে। এখন পৌর কর্পোরেশনের যিনি ঘুম ভাঙিয়েছেন আমি শুধু একটাই অনুরোধ মেয়র সাহেবের কাছে করব যে তিনি যেন ওই মেয়েটিকে পৌর কর্পোরেশনের পক্ষ থেকে পৌরশ্রী ব্র্যাকেটে খাদ্য পোকা খুঁজে পাওয়ার জন্য এই ধরনের কোনো কিছু একটা ওনাকে দেওয়া দরকার। আমি নিশ্চিত ওই মেয়েটি যদি পোকা না খুঁজে পেত সেটা যদি সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রচার না হতো তাহলে কিছুতেই এই কর্পোরেশন বা তার ফুড কন্ট্রোল ফুড সেফটি ইত্যাদি দেখার ক্ষেত্রে অন্যান্য দপ্তর তাদের ঘুম ভাঙত। তাই এটা আমার মেয়র সাহেবের কাছে একটা ছোট্ট অনুরোধ। আমি জানি বিবেচক মেয়র সাহেব তিনি এটা রাখবেন।